Kiara bayara bayara para basi kiara. Kiara bayara masyikiara dayara basi kiara batayara para para. Kita mau sembah Dia sebelum kita mau mulai. Kiara masyin yara batakan dayara basuko pora batayara bayara basi kiara dayara. Kiara basyakan dara bayara para basi kiara. Kiara bayara basyikara. Thank you Jesus. Yara basyikara. Kiara bayara basi kiara dayara bayara. Let your kingdom come, Lord. Holy Spirit, we welcome you. We want to start our fellowship. We submit everything into your presence, Lord. This is not us, but all of you, all for you, all from you, Lord. We're thankful for everything that we have. We submit this place, we submit our heart to you, Lord. Jesus, we worship you, we honor you, Lord. We love you, Lord. Siapkan hati, kiara badana masuk. Jesus, only you, Jesus. Thank you, Jesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan, oh, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan
goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Oh, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib-ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi, ajaib Engkau, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Oh, Engkau setia Tuhan. Oh, yeah. Ajaib Engkau Tuhan, Engkau setia Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kami menyembah. Kekuatan kami Tuhan. Oh, oh,
Pengharapan, sumber kekuatan, haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Jesus. Thank you Jesus. Jesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan, oh bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Tempatku berharap. Oh, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Selamanya Kau ku cinta. Oh, selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Engkau Tuhan. Tempat kami berharap Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus,
Ya ra 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 masyaka ra 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 ra. Sikiara ya ra 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 ra. Sumber pengharapan. Jesus. Oh Sikiara ya ra 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 Jesus. ra. Oh Kiara Jesus. masando. Oh Your presence, Jesus. Lord. Restore us, Lord. Oh Jesus. Jesus. Sikiara ya ra ya ra ra. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau. Oh, dalam tempat kudus-Mu Tuhan. Yes, Lord. You are holy, Lord. You are Lord. Oh, thank you Jesus. Shikara da yara da rama sikira da 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 da. Kiara mata sikira rama si. We worship you, Lord. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Oh, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa Yes, Jesus. penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Oh, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, menikmati kasih anugerah-Mu.
hanya Engkau, oh pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Nyanyikan sama-sama seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagaikan gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, oh, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, oh pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Thank you, Jesus. Tinggal dalam Indahnya dekapan
Father, kasih wonderful, Bapa. wonderful Penuh Savior. keajaiban Juru Selamat We kami. praise you, we give Kami you glory, memuji-muji dan beri Jesus. kemuliaan kepadamu. Father, as we come together Pak, sebagaimana kami datang bersama, and our hearts come in agreement with the Holy Spirit, hati kami sepakat dengan Roh the Kudus. Spirit of God will lead us and move us. Maka Roh Kudus akan memimpin sedang menggerakkan Let kami. our eyes and ears be open, Sehingga mata dan telinga kami terbuka. that we shall receive your revelation in our hearts Agar kami menerima pewahyuan di dalam hati and kami. establish the move and the work of the Holy Spirit in our lives. Dan mengokohkan gerakan Tuhan, gerakan Roh Kudus dalam Lord, hidup kami. we thank you by your mercies for your Holy Spirit to operate within us. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu, Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam diri To kami. bring healing and deliverance and breakthrough. Mendatangkan terobosan, kesembuhan, dan pemulihan. And Father, we thank you for transformation Bapak Surgawi, terima kasih untuk to transformasi establish us in your glory journey. yang mengokohkan kami dalam perjalanan mengiring Kau. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. God is good. Amen. Tuhan baik, saudara. Thank you, Ibu, for Terima kasih, Ibu this and opportunity. the husband. Pak Husband, Hans. yeah. Very young people. Masih muda-muda. Hallelujah. Sangat muda. Thank you for the accommodation. I just love staying in the place. Terima kasih untuk tempatnya. Yeah. You know, when I get down to go and look for food, on the other side is the cheaper food, on this side is the more expensive food. Cari makan sisi satu lebih murah, sisi satu lebih mahal. Yeah. I used to stay in the Her Muhammad in El Gibor last time. Ya dulu Ya. tinggal di Agibor ya, Ya. untuk penampungan para hamba Tuhan. It was so difficult to look for food there. Iya, di sana sulit cari makan kecuali bebek gitu. Oh, the only thing was the Bebek, bebek there. bebek selamat ya. Ya. Salvation duck. Ya. So scary about the cholesterol there. Banyak kolesterolnya. Hallelujah. Selamat Amen. kolesterol. But God is good, amen. Tuhan kita baik, saudara. Praise God. Iya. Puji Tuhan, lebih sehat sekarang tinggalnya berarti ya. I like this room. It's a cute, Saya suka ruangan cute, ini ya. very cute room. Iya, sangat indah. Dia punya juga ruang bawah tanah itu kayak gini kecil. It's Ya. exactly like my house. Saya pernah ke rumahnya, jadi ruang studionya itu wah kayak gini. This room reminds me of my room. Nah, ini ingatkan akan ruangan dia, ada 5 tingkat itu di Selamban, di gunung itu ya. Hallelujah. So I turned that room to my audiophile room. Saya rubah jadi ruang audio. Jadi begitu tiba lantai paling atas turun-turun ke bawah gitu loh. Yeah, and Ada pondurennya lagi buat terus. that's my portal. That's my place where God visits me. Itu portal dia, tempat Tuhan Hallelujah. melawat saya ya. Praise God. Puji Tuhan. Amazing. Mengherankan Tuhan kita. Man. Tonight we're going to just look into the Word. Mari segera kita masuk melihat firman. The slides will be there. Slide-nya sudah diberikan tadi. It's in English. Dalam bahasa Inggris ya. Hope you can try to understand it. Ya, most of them understand. Yeah, the title is Judulnya adalah Gerakan Tuhan. Movement of God. Amen. The movement of gerakan Tuhan ya. Yeah. These days, Hari-hari we ini- find that we are surrounded by lots and lots of movement, Kita dikelilingi begitu banyaknya gerakan. and we also ourselves move a lot. We move. Dan kita sendiri juga banyak bergerak. You know, the airplanes have started moving already. Aeroplane pesawat mulai bergerak ya. Amen. Karena udah nggak COVID ya. Hallelujah. But it's more expensive now. to Nah, fly, tentunya lebih mahal sekarang biaya tiket. But I think getting okay now. Praise God. Sudah mulai lebih oke. And this is my first trip to Surabaya after the COVID for Iya, 4 years. ini perjalanan pelayanan Pak Samros yang pertama setelah COVID ya. To Surabaya especially. Yeah. Kita 4 tahun sudah ya, sejak 1999, I've been, 2019. I've been coming to Jakarta a couple of times. Selama ini banyak ke Jakarta juga beberapa kali. Amen. And my son is living there. Putranya si Rosian ini dokter ya, tinggal di Jakarta. So that's my first visit. I went to visit him and stay with him for 2 weeks. Iya, pertama kali kunjungan ke Yeah. putranya 2 minggu di Jakarta ya. He's married to an Indonesian. Menikah dengan seorang gadis So- Indonesia. So we have a family here in Indonesia. Jadi di Indonesia ada keluarga ya. Hallelujah. Puji Tuhan. Praise God. So
I feel very close when I come to Indonesia. It's very comfortable, especially with the food. Saya begitu dekat ya, nyaman di Indonesia, terutama makannya ya cocok ya. Yeah, you know, especially when you go to a place like Sumatra, it's different food. Sumatera lain lagi masakannya, Jawa is different Jawa food. beda lagi tuh. Batam is different Batak food. juga berbeda tuh masakannya. Amen. And I wonder what food you like. Maybe you like Chinese food. Surabaya has more Chinese food, yeah. Iya, di Surabaya lebih banyak masakan Yeah. Chinese ya. If you go to Pekanbaru, it's more Padang food or something. Kalau Pekanbaru lebih banyak ke arah Padang ya. One of my favorite Padang food is gulai Gulai kambing. kepala ikan. Kepala ikan. Kesukaan saya gulai kepala ikan. When I go to my son's house, Itu ke rumah putra saya, the next day I must go to pagi sore. esok harinya harus ke restoran pagi sore ya. Hallelujah. Amen. Oh, that's a real fattening food. Amen. And cholesterol. Oh, yeah. Anyway, God is good. Amen. Tuhan baik saudara. Let's turn to the Bible to Romans chapter 8, verse Nah, Roma pasal 8 coba kita lihat dari kitab ayat 8, 14 14, 15, and juga just 2 15 verses. Huh? ya, dua ayat ini kita lihat ya. Yeah. For as many as are led by the Spirit of God, Ya. they are the sons of God. Karena ya sebagaimana mereka yang telah dipimpin oleh Roh Tuhan, mereka adalah anak-anak Tuhan. Ya. Amen. Is this online? Ya. Or with the Zoom? Oh, Zoom okay. ya, dia some following by Zoom. Or some and Zoom. Oh. Iya, so Hello, hybrid. everybody. Halo Everybody in yang Zoom. ikut di Zoom ya. God bless Selamat malam, Tuhan God bless berkati. you. Ya. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Alkitab Indonesia berkata karena mereka yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka lah anak-anak Allah. For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Karena kita tidak terima ya roh perbudakan lagi, sehingga kita tidak perlu merasa takut ya, karena kau telah menerima roh Ya. adopsi, pengangkatan anak itu. Dari situlah kita bisa berseru Ya. memanggil ya Abba, ya Bapa. In Romans chapter 8, Paul is trying to say in these verses, he's trying to talk about how we need to divert our attention to the voice of God or the leading of God within our spirit man. Jadi sini Rasul Paulus dalam dua ayat ini ya berusaha menjelaskan bagaimana kita bisa mengalihkan ya manusia kita, ya manusia roh kita untuk dipimpin oleh Roh Tuhan yang sedang bekerja di dalam diri kita. Amen. So, Jadi, interestingly, we find that this is in verse 15. It says, "You have not received the spirit of bondage, but you have the spirit of adoption." nah yang menarik dalam ayat 15 disebut kita nggak terima roh perbudakan lagi sehingga kita menjadi takut, tapi kita menerima roh adopsi, pengangkatan anak. The spirit of adoption is a very powerful emotional connection with you and God. Jadi roh adopsi ini suatu hubungan emosional ya yang sangat dekat antara Tuhan dan kita. So much so that when you are needing help or you are in trouble, inside of you, your spirit man, your heart is crying up to God as Father. Jadi waktu kita ada kesulitan, ada masalah ya, roh ini bisa berseru kepada Allah dengan berkata ya Abba, ya Bapa. Amen. Now, that is the first and foremost what do you call that? The link that you have with God. Itu link ya, jaringan yang paling utama, Yeah. yang paling penting antara kita dan Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan, maksudnya begitu erat. Yeah. So that is very important to establish. Dan itu sangat penting buat kita kokoh ya di Yeah. dalam bangun hubungan And when you dengan have Dia. established that, then you find that it is easy for God to move you, Nah, to kalau lead you. sudah terhubung secara kokoh ya, mudah bagi Tuhan untuk menuntun kita. Roh kita jadi peka gitu, nggak mau dituntun. Yeah, so you can be led by the Nah, Spirit of disitulah God. Roh Tuhan mulai memimpin kita, Hallelujah. menuntun kita. Amen. All of us are filled with the Holy Spirit. Semua kita di sini sudah dipenuhi Roh Kudus ya, You know, umumnya semua ya. but many do not know how to be led by the Holy Tapi Spirit, sayangnya belum banyak yang mengetahui bagaimana dipimpin Yeah. oleh Roh Kudus, ya. especially to hear the voice of God, Terutama untuk bisa mendengar suara Tuhan itu. especially to differentiate how
which direction to take and what move and what step to take. Pertama untuk membedakan langkah mana, arah mana yang harus kita ambil. Yeah. So the most important thing is to recognize deep down within you, you are sons of God. Jadi yang paling penting kita mengenali ya dari kedalaman ini, batin ini, kita ini anaknya Tuhan. Hallelujah. Itu status kita yang paling Amen. penting harus kita pahami. Very, very important to recognize that you Sangat are penting kita connected to God, not as a Yeah. Christian, not as a believer, but you are a son of God. mengakui bukan hanya sebagai orang percaya, ya bukan hanya sebagai orang Kristen saja, tapi kita anak, artinya ahli waris ya, Amen. ahli waris. So our Christian life is not Jadi- just emotion. It's not Kehidupan emotional walk. kekristenan kita bukan langkah emosi ya, emois gitu ya, emosi perasaan aja bukan. Amen. So you can see sometimes people in the church become emotional when makanya you're filled with the Holy Saudara lihat Spirit. ya orang yang awal-awal dipenuhi Roh Kudus di gereja bisa emosional gitu You know, ya. and then they Meletup-letup try gitu. to connect their spiritual walk with God with their emotions. Nah mereka coba menghubungkan dengan Tuhan dengan emosinya, perasaannya. But no, but there is clarity. There is definitely a clarity when God is connected with you. Tapi sebenarnya ada suatu kejelasan ya, waktu seorang terhubung dengan Roh Tuhan, bukan Ya. terhubung cara emosi saja, tapi seluruh keberadaan kita ya. You can talk to God. Artinya kita bisa bicara dengan Tuhan. God hears you. Tuhan bisa mendengar kita. Amen. And God can speak to you. Dan Tuhan juga bisa berkata-kata balik kepada And you kita. can hear Him. Dan kita bisa mendengar suaranya. Now, this is the basis of the baptism of the Holy Ini Spirit. dasar dari baptisan Roh Kudus. Hallelujah. Yeah. Peter, when he explained about the baptism of Holy Spirit, he said, when you are baptized with the Holy Spirit, he didn't say about tongues. He didn't mention about tongues. He mentioned about prophetic word, rhema. He talked about rhema. You will receive the rhema. You will enjoy the rhema of God. Jadi Rasul Petrus ya waktu bicara tentang baptisan Roh Kudus, dia tidak singgung bahkan tentang berkata-kata dalam bahasa roh, tapi dia berkata kita akan terima rema, pewahyuan, penyingkapan dari Tuhan. Amen. So our walk with God is not a mystery. Jadi perjalanan kita mengiring Tuhan bukan suatu misteri, bukan suatu rahasia yang tidak kita mengerti, It's bukan. not mystical. Bukan juga bersifat mistik, It's saudara. real. Tapi nyata ya, Amen. nyata. Real. Because you're walking in the Spirit, with the Holy Spirit. Karena saudara berjalan bersama Roh Kudus, ya Yeah. dipimpin oleh Roh Kudus. So the way that God begins to lead you Nah, cara Tuhan ya memimpin atau mulai memimpin kita in a unique way with revelation, dengan cara yang unik, dengan segala pewahyuan atau penyingkapannya, with signs. dibarengi dengan tanda-tanda heran. But the most important thing is His presence in your life. Dan terpenting apa? Kehadiran Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Itu yang terpenting. Amen. So the most important presence in your life is, I know I am a child of God. My spirit cries to God Father. Jadi hadirat Tuhan yang paling penting yang bisa kita rasakan ialah apa? Roh ini bisa berseru bahwa Dia adalah Bapak kita, saudara. Ada kedekatan hubungan bahwa kita ini anaknya sekarang. Hallelujah. Amen. That's very, very important. Ini sangat penting ya tentang hadirat Tuhan itu. Now, I'll bring you to a story of this man called Moses. Suatu kisah ya, perjanjian lama, seorang tokoh namanya Musa. Great man of God. Ini hamba Tuhan yang besar ya. Yeah. This Moses was growing up in the palace. Nah, kita ingat Musa ini bertumbuh dewasa di istana Raja Firaun. Yeah. As he was growing up in the palace, Nah, waktu dia dibesarkan di istana raja ya di Mesir, his mother may have told him or related to him about his destiny. nah mungkin ibunya ya, ibu fisiknya pernah cerita kepada dia tentang tujuan hidup dia. So as he grew up, he knew that he had to protect the Israelites, the Jadi Jews. waktu dia bertumbuh dewasa, dia sadar dia orang Israel. Yeah. Jadi dia harus melindungi bangsanya, umatnya, yaitu So Israel. there came a time that he made an attempt to protect his own people. Ya tiba dia suatu ketika ya dia berusaha melindungi umatnya ya, Yeah. bangsanya yang dianiaya. But he got into trouble. Tapi dia justru masuk dalam kesulitan So he besar. had to run away. Terpaksa dia melarikan diri untuk menyelamatkan He nyawanya ran away to the Midianites. kepada orang Midian, saudara. And so he stayed among them. Dia tinggal bersama-sama dengan mereka. And then he met
the daughter of this priest, the Midianite priest. Dia ketemu dengan putri dari seorang Midian ini ya. And then he got married to one of the daughters. Ya, menikah dengan salah seorang putrinya. And he was there for 40 years, Selama 40 tahun dia tinggal di sana. running away from the Pharaoh and the Egyptians. Menyelamatkan diri, bersembunyi di rumah orang Midian ini karena Ya. dikejar-kejar orang Mesir. So while he was there for 40 years, Nah, saat Musa ada di rumah mertuanya selama 40 tahun, everything works for good. segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi Amen. Musa. Everything works for good. Segala sesuatunya bekerja sama mendatangkan So, yeah. hal yang baik bagi dia. At that point of time, we don't know how he's connected to God. How is he talking to God? Nah, saat itu kita nggak tahu bagaimana dia terhubung dengan Tuhan, cara bicara dia dengan Tuhan gimana, kita juga nggak jelas, nggak disebut. We don't know, yeah. Nggak disebut soalnya nggak jelas But ya. for 40 years, Nah, tetapi selama 40 tahun masa dia di sana, in the process, dalam proses pembentukan itu, God did not forget him. Tuhan tidak sekali-kali melupakan dia juga. Amen. God did not forget him. Tuhan tak melupakan dia. Because Kenapa? God called him. Karena Tuhan memanggil dia. Ada panggilan God Tuhan. chose him. Tuhan sendiri yang memilih dia. John 15 verse 16. Nah, coba lihat Yohanes 15 ayat 16, saudara. You have not chosen me, but I have chosen you, ordained you that you should go and bring forth fruit, that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, he may give it to you. Ini kata Yesus ya kepada orang percaya atau muridnya termasuk kita, bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku telah memilih engkau dan telah menetapkan engkau bahwa engkau harus pergi dan membawa buah, menghasilkan buah. Amen. Dan bahwa buahmu harus tetap ada. Dan sehingga apapun yang kau minta dari Bapakku di dalam namaku akan kuberikan kepadamu. Hallelujah. Amin. Moses was chosen. Nah, Musa seperti itu juga dipilih oleh Allah. He was placed in the palace. Dia ditempatkan di istana raja. But now he's in the wilderness. Sekarang dia di padang gurun, bukan siapa-siapa dia. Ya. Did his destiny stop? Pertanyaan, apakah tujuan Tuhan bagi dia berhenti di padang gurun itu? No. Enggak toh. God still has a plan. Tuhan tetap punya rencana buat dia, rencananya tetap. The same thing goes in our life. Hal yang sama juga terjadi dalam hidup kita, God saudara. chose you. Ingat, Tuhan yang pilih kita. Amen. And God positioned you. Nah, kalau kita dipilih, kita diposisikan, ditempatkan. Position in your family. Ditempatkan dalam keluarga di mana kau berada. Maybe position in your city. Mungkin di kota saudara-saudara ditempatkan di And situ. maybe position in the company where you're Mungkin working. di suatu perusahaan di mana kau bekerja atau berusaha, saudara Amen. tempatkan. We don't know ourselves. Kita sendiri nggak tahu, saudara. But God positioned you. Tapi ingat, yang memposisikan kita, menempatkan kita itu Tuhan. Amen. Ya. And then when you get married to a husband, Saat- you're positioned with him. Saat saudara menikah dengan seorang laki-laki, saudara juga diposisikan dengan dia. And, Ya. and when a man chooses a wife, he positions himself with the wife. Begitu juga seorang suami, waktu dia memilih seorang istri, dia juga menempatkan dirinya di dalam keluarga bersama But istrinya itu. nothing happens by chance. Ingat, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Nggak ada. God orchestra. God did it. Jadi ini Tuhan, ini orkestranya Tuhan yang melakukan, Tuhan yang merancang. Amen. Ya. 16 years ago, I met this man. Nah, 16 tahun lalu saya ketemu pria ini nih, katanya. 16 years ago. 16 tahun yang lalu ketemu si I ini never nih. knew that I'm going to be with Saya him for nggak tahu 16 bisa years. ketemu dia 16 tahun yang lalu nih. So when I met him for 16 years, Waktu and ketemu 16 before- tahun yang lalu, and we were just introduced to one another. ya saling perkenalkan diri. And Waktu itu then- di PTC dia ya. then Ada he- gereja yang ngundang dia, Then- saya disuruh terjemahin, dikenal di situ. And then we connected and we Ya terhubung then dengan he came saya to schedule me for dan mulai ministry. dijadwal ya. Yeah, untuk 16 pelayanan. years I was 16 tahun with ya. him. Waktu itu Bu Filia belum menjadwal. Every year 2 times maybe. I was- Setiap tahun 2 kali ya, Yeah, saya datang ke Surabaya. and then he will organize all the Diatur meetings. pertemuan pelayanan So di through Surabaya. him and his wife, Melalui dia dan istrinya I sekarang managed to go to the eh, parts of Indonesia I've ke- never been ke before. banyak tempat yang belum pernah saya pergi sebelumnya Right ya. up to Samarinda. Bahkan ke Samarinda, sama-sama indah That's a ya. very far place, Tempat yang jauh tuh, sama-sama And, indah. and ya. Madura, you know Madura. Juga Maduro ya. Tempat yang nadir itu.
driving, going with his car. Dengan mobil saya bawa dia 4 jam perjalanan. There's a place like Kediri, small Juga little Kediri, towns. Pare, ya Yeah. Pare. There's a place where they had they have a cigarette factory. What factory is that? Cigarette factory. Oh, Gudang Gudang Garam. Garam, cigarette, yeah. What town is that? I don't know what town is that. Kediri, That's Kediri. There's Kediri. another place called a famous Tauhu there. I don't know what. Ada yang tahu itu apa? Taupo. Oh my. I remember all those things. Kediri juga ya, Taupo. Ya. But all that was a journey. Nah, all, itu suatu perjalanan all ya. that was a journey. But God positioned me there. Ya, Tuhan tempatkan saya ya. Amen. And this is still the leading of God. Tetap sama pimpinan Tuhan itu So that's sampai how hari Moses ini. landed in this place. Disitulah akhirnya Musa mendarat di tempat He itu. married Zipporah. Menikah Zipora anak Jitro itu And ya. he had a son Gershom. His name is Menama Gershom. punya putra nama Gersom. And 40 years he was looking after his father-in-law's, whatever, goats or Iya, sheep, 40 whatever. tahun dia menggembalakan kambing domba ternak 40 years. mertuanya. 40 tahun loh saudara. It's a long year, long Ini 40 suatu years. perjalanan yang panjang ya, 2 generasi. Now, 40 tahun. if you understand Kalau saudara Moses pahami very carefully, tentang Musa ya dengan teliti, very educated man, orangnya mah sangat terdidik ya. highest education in the palace, Pendidikan yang tertinggi dia peroleh di istana loh. Saudara. and suddenly he's looking after goats and sheep. Tiba-tiba jadi mengembalakan kambing domba ternak You gitu. can Kayak imagine the orang kampung frustration that he's gitu. going through. Betapa frustasinya dia bisa So bayangkan. he would have said, "That's it. Forget about me being a king, Yeah. me being a general, me being a governor or ruler. Forget Pasti about dia all karena that." lupakanlah semua lah, pernah jadi He became, jenderal, he became, pernah jadi he became ini so dan itu. tiny inside of him. Ya di dalam dia masa begitu kecil ya. There no more confidence in Sehingga him. tidak ada kepercayaan diri waktu itu. He died. Rasanya udah mati segala 40 dirinya, years. ketenarannya 40 tahun. And then, Dikosongkan Tuhan maksudnya waktu itu and ya. then, Lalu setelah itu one day, suatu hari he saw a burning bush, ya dia melihat semak yang membara tapi tidak terbakar. and the angel was there. Malaikat hadir di He sana. was attracted to this Dia ditarik untuk melihat because itu. he is an educated man, Nah, sebab dia orang yang berpendidikan tinggi, saudaraku. still inquisitive, Ya still want masih to punya know. daya ingin tahu, ya penasaran ya. And so he ingin went tahu. to the place. Dia akhirnya mendekati tempat itu. God said to him, Di situ suara "This Tuhan is datang holy berkata ground. padanya, This is holy ini ground. tempat yang kau injak, ini tempat yang kudus. Take off your shoes." Tanggalkan kasutmu, And then I want to talk sepatumu, to you. sendalmu. Sebab aku ingin bicara secara And so langsung denganmu. God started to talk to him. Situlah Tuhan awalnya mulai berbicara kepadanya. Amen. You may not know how to move, Bapak Ibu, saudara sekalian, mungkin nggak tahu gimana caranya kita gerak ya. but God knows how to move you. Tapi Tuhan tahu bagaimana menggerakkan saudara secara tepat. Amen. When you get married, your wife moves you. Saat saudara menikah ya, istrimu yang biasanya menggerakkan suaminya. Seriously, Serius, she's the movement in your life. Serius, istri yang menggerakkan suami itu ya. Correct? Yeah. To that extent, yeah, I think that happens sometimes. Kadang-kala perlu ya. Sometimes it happens. Bandel sama suaminya. But it's good anyway. It's good. It's good anyway. It's good. Bagus kadang-kala. If your mom didn't beat you much, then your wife had to beat you. Kalau mamanya terlalu sayang nggak lecutin, istri terpaksa kadang harus karena nakal kadang. Hallelujah. Yeah. Anyway, so Dia promosikan istrinya. and so Jadi you find that God had to move the heart Jadi of bayangkan Moses. ya, Tuhan harus sampai menggerakkan hatinya Musa. Amen. And he had to move Moses to move him to move the Israel into the wilderness. Ya, dengan digerakkannya Musa, umatnya Bangsa Israel digerakkan ya, Ya. untuk masuk ke padang gurun. Amen. But amazingly, Yang mengherankan adalah in the movement bahwa di dalam gerakan Tuhan ini, is the presence of God. di situ hadirat Tuhan menyertai umatnya. In every move, Bapak Ibu Saudara, dalam setiap gerakan Tuhan, the presence of God hadirat Tuhan will move you. pasti menggerakkan kita juga. Hallelujah.
And so God Jadi- moved Moses, Tuhan menggerakkan hambanya Musa, and he moved the Israelites, lewat pemimpin ini dia gerakkan umatnya bangsa Israel, and then they crossed the lalu mereka Red Sea. berhasil menyeberangi Laut Merah. Amen. Now watch this. In Perhatikan. Exodus 14 verse 19. Keluaran pasal 14 ayat 19. In that movement, Bapak Ibu, di dalam gerakan ini, the angel of God was with them. nah, malaikat Tuhan menyertai mereka. They moved. The Bible says Israel moved. Dikatakan And went umat Tuhan befo- itu behind move, him. bergerak, And dan berjalan dan mereka berjalan di belakang mereka. And the pillar of cloud moved from before them and stood behind them. Lalu tiang awan juga bergerak ya di depan mereka ya, dan juga berdiri di belakang mereka. Hallelujah. So when you are walking in the will of Nah, God, artinya apa? Kalau seorang bergerak di dalam kehendaknya Tuhan. when God has positioned you into a journey, Nah, kalau Tuhan sudah tempatkan kita dalam suatu perjalanan bersamanya, the move of God is before you and behind nah, you. maka gerakan Tuhan, penyertaan Tuhan itu ada di depan Yeah. dan di belakang kita. Artinya That was penyertaannya sempurna. how they were saved from the Egyptian Makanya lihat soldiers. umat Tuhan diselamatkan dari kejaran orang-orang Mesir. Amen. Muka So when they belakang came to jaga. the promised land, Nah, waktu mereka tiba di tanah perjanjian di Kanaan itu, there God's presence was with them di situ hadirat Tuhan juga tetap menyertai mereka. in the form of a pillar of fire Dalam bentuk apa? Tiang api. and the cloud of God. Dan juga tiang awan itu, saudaraku. Amen. Awannya For Tuhan. 40 years, Bayangkan selama 40 tahun. even though it was a journey around circles, Walaupun seperti berputar-putar di padang gurun ya selama 40 for tahun. 40 years, 40 tahun berputar-putar di padang gurun, saudara, nggak nyampe-nyampe gitu. God Muter moved terus. them. Tuhan tetap gerakkan mereka. It may look like a wasted journey, Kelihatannya tersia-siakan perjalanan itu terlalu panjang ya. can be a boring, Bertele-tele, a boring journey. Membosankan perjalanan itu. 40 years, Bayangkan 40 tahun, saudaraku. nothing is happening. Nggak terjadi apa-apa. And for your information, their shoes and their baju is still the same. Tapi yang luar biasa apa? Baju mereka, sepatu yang mereka kenakan tetap sama, Never saudaraku. wore off. Nggak pernah usang atau hancur. When you are in the presence of God, Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau kita tetap dalam hadirat Tuhan, and in the very, boring journey, dalam perjalanan kelihatan sesuatu yang monoton, membosankan. in that presence of Nah, di God, dalam hadirat Tuhan yang tetap ada itu, everything is still blessed. tetap kita akan diberkati tanpa henti-hentinya. Hallelujah. Haleluya. Amen. So don't get bored with your husband, don't Jadi get jangan bored with your wife. bosen dengan bojomu, suami atau istrimu. They may look the Jalani, mukanya mungkin sama, kelakuannya mungkin masih podo wae. Same cooking, same food. Masakannya sama, asinnya dan sebagainya. 40 years, same 40 food. tahun masakannya itu aja, Never saudara. change, never Nggak change. berubah, pancet aja, saudara. But it's still the will of God. Tapi tetap kehendak Tuhan. Amen. Still the movement of God. Tetap gerakan Tuhan. Still God wants you to move together. Tetap Tuhan ingin saudara, suami istri bergerak bersama. Hallelujah. Amin. Don't divorce. Jangan ada kata cerai-cerai. Just Cerai-cerai. 2 weeks ago, I 2 minggu lalu, talked to a couple who were just married dia for just konseling 2 years. sepasang suami istri baru 2 tahun kawin. And the reason for divorce, they bored with each other. Iya, dia buat. They're bored with each other. Bosan, udah bosan katanya mau cerai. Bosan gue sama lu, cerai aja. Waduh. One says, he don't know how to love me. Ada yang satu pihak berkata, dia nggak tahu cara mencintai aku. And Nggak dia- romantis katanya. And the other one says, Yang he has satunya berkata, no money. He dia- has no money. Dia kantongnya kempes, nggak punya duit. Yeah, I have to give the money all the time. Tiap hari gue yang suntikan uang. Strange, yeah? Jadi aneh nih ya. But Tetapi in all this, dalam semua hal ini, as you walk in the will of God, saat saudara tetap bergerak di dalam kehendak the Tuhan, presence of God is with you. hadirat Tuhan tetap bersamamu. Itu yang penting. Because there is a destiny. Nah, artinya apa? Ada tujuan akhir yang akan kita So capai. Israel was with God. God was with Israel for 40 years. Nah, begitu juga umatnya bangsa Israel ya. Tuhan bersama mereka, mereka bersama Tuhan selama 40 tahun penyertaan Tuhan. 40 years. And the cloud was there. Tiang awan itu tetap And the menyertai. pillar of God was there. Tiang api tetap ada menyertai mereka.
And until the final journey, they had to cross the Jordan River. Sampai perjalanan terakhir harus melewati Laut Merah itu, Laut There Tebrau was itu. a breakthrough. Di situ menggambarkan apa? Terobosan besar. And God was with them. Dan Tuhan tetap menyertai mereka. When God was with you, Nah, artinya apa? Kalau Tuhan menyertai saudara, every challenge you face, tantangan apapun yang saudara hadapi, it's not your effort, bukan usaha atau upayamu lagi, by His strength, tetapi karena kekuatannya, by His presence, karena hadiratnya, you win the battle. kita akan memenangkan peperangan They itu. took over Jericho Jericho, tembok yang begitu luar biasa itu ditaklukkannya, diambil because alih. they have learned how to obey God Karena selama di padang gurun mereka telah belajar bagaimana mentaati Tuhan and to be patient with dan the movement bersabar of God, dengan gerakan Tuhan. and that God moved with them Akhirnya Tuhan bergerak bersama dengan mereka. and Ini yang took dahsyat. over Jericho. Dan akhirnya Jericho yang katanya tidak terkalahkan itu berhasil ditaklukkan. Hallelujah. Amen. Amin. Don't ever try to do it on your own. Jangan coba-coba pakai kekuatanmu sendiri, caramu sendiri. Don't try to move on your own. Jangan coba gerak-gerak sendiri tanpa Tuhan. In your decision making, Dalam pengambilan putusan saudara, in your choices, dalam pilihan yang kau ambil, in your turning of life, di dalam saudara berputar haluan dalam hidup, you must see the signs of God. harus ada lihat tanda-tanda dari Tuhan. And one of the most powerful signs Salah satu tanda penyertaan Tuhan yang dahsyat adalah is the presence of God. kehadiran Tuhan itu. Amen. You must know there is there the presence of Harus God. tahu bahwa hadirat Tuhan itu selalu ada. Hallelujah. Deep down inside of you, Ya, dari kedalaman diri kita, you can saudara. recognize the presence of Saudara God, bisa mengenali bahwa Tuhan hadir, saudara. the peace of God, Damai sejahtera Tuhan yang berlimpah itu the menyertai kita. love of God, Kasih Tuhan itu, saudara, memenuhi the kita. joy of God. Sukacita Tuhan melimpah atas kita. You are not troubled when you're making Sehingga a turn. saudara tidak menjadi susah atau terganggu waktu ada perputaran arah. Because you know He's there. Sebab kita tahu Tuhan ada di sana menyertai kita. Hallelujah. In Exodus 33 verse 13 to 14, Nah, Keluaran pasal 33 ya, kita lihat ayat 13 dan 14. Moses talking to God. Ini Musa ya, Ya. yang lagi bicara sama Tuhan. Moses had a burden of, taking these thousands of people through the wilderness. Karena ini beban berat bagi Musa yang membawa ya bangsa Israel yang suka mokong ini So, untuk melewati padang gurun. In his prayer, he said, Nah, ini doanya I Musa want to ya. know your ways. Dia berkata, aku sih mau tahu jalan-jalanmu Show Tuhan. me how. Tunjukkan aku caranya supaya aku tahu jalan-jalanmu. And then God answered him, Lalu Tuhan menjawab dia my presence will go with you bahwa hadiratku akan menyertai engkau. and I will give you rest. Dan kuberikan kau perhentian atau peristirahatan bagi Hallelujah. jiwamu. Amen. The most important thing is check your heart. Jadi yang terpenting apa Bapak Ibu? Periksa hati kita. Amen. Is there rest from Apakah di sini God? ada perhentian, ada damai sejahtera, ada ketenangan atau tidak Is hati there ini? peace? Apakah damai sejahtera masih ada di Is the sini? joy of the Lord? Apakah sukacita masih tetap ada? If you are troubled, something is wrong Nah, somewhere. kalau saudara hatinya terganggu, terusik, berarti ada yang nggak beres di situ, ada yang Amen. salah. So we need to be very clear. Jadi harus benar-benar jernih, bersih ya. Joy is from God. Bahwa sukacita yang datang dari Tuhan itu, Peace is from God. damai sejahtera yang juga dari Tuhan. Love is from God. Kasih yang sempurna juga dari So Tuhan. the enemy cannot duplicate Dan this. iblis gak bisa melipat gandakan atau niru-niru And so orang iso, saudara. you know the difference. Nah, kita tahu perbedaannya yang palsu dengan yang asli. Amen. Ya. So when peace, joy, and Nah, love waktu flows, damai sejahtera, sukacita dan kasih itu mengalir bersama, wah dahsyat. that saudara. is the Shekinah presence of Itulah God. namanya kehadiran Shekinah kemuliaan That Tuhan. He is leading you. Itulah damai sejahtera yang menuntun saudara. Amen. Amin. Exodus 13 verse 15, 16. Nah, Keluaran pasal 33, 15 dan Then 16. Moses realized and he said, oh yes God, if your presence will not go with me, do not bring us up from here. Nah, setelah Musa sadar tentang penting hadirat Tuhan, dia berkata, ya jika hadiratmu tidak menyertai aku, jangan bawa aku ke tempat itu, jangan bawa aku keluar dari sini, katanya. Yeah. Then he said something very interesting. He said, is it not in your going with us that so that we are distinct, and I and your people from every other people on the face of the earth? Ini sangat menarik ya, dia berkata begini ya, apakah ini bukan
Is it not in your going with us? Bukankah ini dalam penyertaanmu bersama kami sehingga kita ini menjadi umat yang berbeda, yang distinct ya. Aku dan umatku ya, umatmu dari setiap bangsa lain ya di muka bumi ini. Haleluya. Beda, ada perbedaan, Tuhan buat Amen. perbedaan. Isn't it true today? You look at Israel; it's so distinct. It's Bapak Ibu very coba lihat special. ya, bangsa Israel sekarang ini beda banget dengan Every bangsa lain. move they make, Semua gerakan yang mereka lakukan it's so perfect. begitu sempurna kelihatannya, In every pintar-pintar itu. every war, they win the Setiap war. peperangan mereka menangkan, saudara. Amen. In every area of life, Dalam setiap bidang economy, kehidupan, perekonomian juga in ya. development, Agrobisnis segala macam kita lihat they Israel luar are biasa. first ya. class. Itu selalu first class hasil teknologi semua ya. Haleluya. Padahal negaranya kecil banget itu. Amen. Do you know that Singapore Bapak Ibu tahu Singapura ya? Singapore adopts some Israel ways. Iya, di Singapura itu mendatangkan orang Israel, mereka orang Singapura adopsi cara-cara Their Israel army, dalam pertahanan, saudara, economy, tentara, perekonomian, their development, pengembangan, saudara, kemajuan. even China Bahkan is China, learning from them. mereka belajar dari bangsa Even Israel. India is learning from India them. juga sekarang belajar dari Cina. Agriculture, Ya, dalam agrobisnis. yeah, because they know how to move with God. Karena apa? Umat ini tahu bagaimana bergerak bersama Tuhan. So when the presence of God is with you, Jadi Bapak Ibu, kalau hadirat Tuhan menyertai saudara, it's like you and I today. seperti saudara dan saya hari ini, We have the Holy Spirit. kita kan memiliki Roh Kudus, ya, tanda penyertaan Tuhan. The Holy Spirit is the Shekinah. Roh Kudus itulah Shekinah kemuliaan itu. It is the presence of God. Itulah hadirat Tuhan di dalam diri kita. And the presence of God Nah, hadirat Tuhan ini will bring about a powerful difference between you and the world. ini akan mendatangkan perbedaan yang dahsyat luar biasa antara engkau dan orang-orang di dunia yang bukan umat Tuhan. It's like that. The presence of God Nah, in you hadirat Tuhan dalam diri saudara is 5 things. menggambarkan 5 hal. One is the power of God. Pertama, menggambarkan apa? Kuasa Tuhan. Number 2 is Yang the kedua, riches of God. menggambarkan kekayaan Tuhan. Ya. Number 3 is the order of God. Yang ketiga apa? Tatanan Tuhan. Number 4 is the mind of Yang God. keempat apa? Pikiran Tuhan ada pada kita. Number 5 is the charisma Yang of kelima, God. karisma Tuhan ada pada kita. Now, this is the presence of God. Inilah gambaran hadirat Tuhan secara nyata. Amen. What has happened is Nah, apa yang terjadi adalah the Shekinah among the Israelites, the fire among the Shekinah Israelites, kemuliaan digambarkan dengan tiang api itu is transferred to us ditransfer sekarang by kepada the kita baptism of the Holy lewat Spirit. apa? Baptisan Roh Kudus. Itulah Amen. tiang api Remember, zaman modern ini. in the book of Acts, all of them filled with the Holy Spirit. There was fire on their head. Ingat ya, waktu kisah para rasul ya, waktu mereka dibaptis Roh Kudus, di atas mereka ada api, lidah-lidah api itu. That represents the Shekinah Nah, glory. lidah api ini menggambarkan apa? Shekinah glory, So, tiang api itu, You saudara. have 5 very Sekali important lagi, movement inside you. 5 ya gerakan Tuhan yang dahsyat di dalam diri kita. It's the power of God, Pertama apa? Kuasa Tuhan. riches of God, Kedua, kekayaan Tuhan. order of God, Ketiga, tatanan the Tuhan, artinya ada keteraturan. the mind of Yang God, keempat, pikiran Tuhan ada the pada kita. charisma of Yang God. kelima, karisma, wibawa This ilahi is itu ada pada called kita. the government of the Holy Ini Spirit in namanya your apa? life. Kepemerintahan Roh Kudus dalam hidup Amen. setiap orang percaya. So when the Holy Spirit governs Nah, you, waktu Roh Kudus memimpin hidup kita, that means it is the movement taking place inside berarti you. apa? Gerakan Tuhan sedang terjadi dalam diri kita. Hallelujah. Amin. Are you blessed? Saudara diberkati dengan firman hari ini. Amen. Now, in the book of Revelation, Bapak Ibu coba lihat kita Wahyu ya. chapter 1 verse 4, Pasal 1 ayat 4 dikatakan, the presence of God, di bawah hadirat the Tuhan, fire of God, api Tuhan is seen in verse 4. terlihat dalam ayat 4 ya, tentang Yohanes ini ya. Grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne. Ini Rasul Yohanes ya, yang dapat penglihatan di Pulau Patmos ini, dia berkata salam kepada 7 jemaat ya. Dan dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Dia yang adalah ya, yang ada dulu, sekarang sampai selama-lamanya dan yang akan datang, dan juga dari ketujuh roh Allah yang ada ya di hadapan tahtanya. The 7 spirits
speak about Nah. the completeness of the presence of the Holy 7 roh Spirit. Allah, 7 kan angka sempurna, menggambarkan 7 gerakan Roh Kudus yang sempurna itu. That seven spirit is also seen in the 7 fires in the candlestick in the Ya. tabernacle. Ini dilihat juga di dalam apa kaki Dian ya, dengan 7 itu digambarkan seperti itu dengan 7 kaki Dian, lilin-lilin itu, saudara. Ya. Amen. And that Candlestick. symbolism Dan itu secara simbolik ya, is found in the heaven right now. ya itu juga polanya ada di tata surga saat ini. Revelation 4 verse 5. Ya, Wahyu pasal 4 ayat 5 From the dikatakan, throne came flashes of lightning and rumblings and peals of thunder. Before the throne were burning 7 torches of fire, which are the 7 spirits of God. dikatakan dari tata Tuhan itu ya datang suatu kobaran daripada kilat ya, dan juga bahasa Intan kilat guntur dan sebagainya, dan di hadapan tata itu ada api yang menyala-nyala ya dengan 7 senter begitu. Senter gambaran kaki Dian yang penuh api, yang adalah gambaran dari 7 roh Allah. Amen. Sama, jadi desainnya di surga udah ada. Hallelujah. gitu. Now, Ya. the same thing is Nah, happening sama itu ya. inside you. Yang itu ada di mana sekarang dalam diri kita? Paul said you are the temple of Rasul God. Paulus berkata apa? Kitalah baitnya Tuhan, In rumahnya your Tuhan. temple, in you, Nah, di dalam dirimu, di dalam bait ini, is burning the completeness of the operation of the Holy di Spirit situ operasi gerakan Roh Kudus lengkap di sini, ada di sini. by the saudaraku. 7 torches. Dan 7 kaki Dian itu It is burning inside you. sedang menyala-nyala api Tuhan dalam diri kita So itu. we need to awaken every morning. Jadi tiap pagi harus terbangun, terjaga, jangan tertidur roh kita Recognize gitu. the move inside Menyadari you. bahwa roh Tuhan sedang bergerak di dalam diri kita. Connect with the move inside Mari you. biar kita terhubung dengan gerakan Tuhan dari dalam And then ini. connect with the Word of God. Terhubung selalu dengan firman kehidupannya itu. And the Holy Spirit works along Di with the Word. situ nanti lihat bagaimana Roh Kudus bekerja sama dengan firman itu. Then you have wisdom, Nah, kalau Roh Kudus bekerja sama dengan firman, terjadi apa? Hikmat, revelation, pewahyuan, penyingkapan datang. understanding, Pengertian-pengertian di mana orang nggak ngerti, kita ngerti, and saudara. communication of Dan God. komunikasi, cara komunikasi Tuhan kita peroleh. Hallelujah. So this is how God moves in you. Ini cara Tuhan bergerak dalam hidup kita. So if you don't have the Word of God, Nah, kalau firman nggak ada di sini, there is no rhema. maka apa yang mau disingkapkan? Tidak ada yang namanya rema itu. So God wants to whisper into you and lead you to do what you need to do. Tuhan ingin bisiki kita setiap hari sebenarnya. Dengan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Ya. Amen. In Romans chapter 12 verse 6 to 8, Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8 kalau kita lihat. this 7 graces or charisma, the 7 torches, the 7 fire, speaks about the 7-fold ministry in your life. Jadi 7 kasih karunia atau 7 karisma ini menggambarkan 7 roh Tuhan Yeah, dalam hidup kita. one is prophecy. Pertama apa? Nubuat. You will prophesy. Kita akan mulai dengar suara Tuhan, kita nyampaikan, itu namanya bernubuat. Don't limit the prophetic to the man who prophesies. Jadi jangan batasi Tuhan dengan manusianya ya. Jangan kita batasi, kita lihat manusianya, Tuhannya ya. Amen. You as husband and wife, Apalagi suami istri you ya, can function as the prophet. bisa difungsikan sebagai nabi bersama-sama. Amen. Remember the Bible says the wife submit to the Ingat husband. apa kata Alkitab, istri harus tunduk pada suami. Tatanannya begitu. Why? Kenapa demikian? Kenapa harus Because begitu? there is a prophetic authority in the husband. Karena ada urapan profetik ya dalam diri suami sebagai kepala keluarga. Amen. Iya. Hallelujah. Ah. I told this to my son, Saya berkata kepada putra saya, and my son was very excited. putra saya langsung bergairah, dia senang. He said to us, "Now I'm the prophet, you follow me." Dia ngomong sama boconya ya, aku ini nabi sekarang, No, kamu asisten. No, it doesn't work that way. It doesn't work that Gak way. begitu. You have to be led by the Spirit of Harus God, dipimpin roh and Tuhan. you will speak the right thing to your wife. Nah, kalau dipimpin oleh roh Tuhan, kita bisa sampaikan hal yang tepat kepada istri. Amen. Even if you say to your wife, "You are beautiful," it's a prophetic word. Ya, sekalipun suami berkata, aduh cantik kamu sayang, itu juga kata profetik, saudara ya. Hallelujah. Ya nggak, Kanjeng Mami, ya kan? Yeah, I tell Ya, that. I jadi tell that to my wife. Saya katakan itu kepada istri saya loh, ya. I love you. You Yeah. are beautiful. Karena aku cintrong sama kamu, cantik Beautiful. nih kau ini. And until now, she's Sampai 60, sekarang, we are 67 years old. udah 67 tahun, And she looks beautiful.
Dia memang And she is ketok beautiful. cantik karena dipuji-puji terus ya. Yeah, but if you keep Ya, saying kalau terus ngomong, you're a monkey, you're a dog, monyet lu, elek lu. Gak bisa saudara ya. That's Masa it. ngomong gitu. That's it. Whatever you say is Apa going to yang kau happen. ucapkan akan terjadi She will tuh. turn to be a monkey. Nanti benar-benar kayak ketek gitu loh, jelek nanti ya. So the man, Jadi the si prophetic pria, word, suami ya kata-kata profetiknya harus the tepat sasaran. sevenfold Nah. of working of the Holy Spirit Cara in you. kerja dengan 7 roh Tuhan dalam diri kita You itu prophesy. harus buat kita menyampaikan kata-kata yang baik, bernubuat bagi Amen. dia, You are bagi istri maksudnya. helpful. Number 2, Kita kedua menolong, ministry, minister, melayani dia, serve one another. saling melayani juga dalam Nah, keluarga. number 3 is Yang ketiga, instruction, teaching. berikan instruksi pengajaran ya. Number 4, Yang keempat, encouragement. dikuatkan ya, And number 5 is giving, 5, memberi. generosity. memberi Generosity. ya, dengan murah hati, memberi dengan murah hati. Number 6 is Yang keenam, guidance, Beri leadership. tuntunan, kepemimpinan mesti ada dari seorang suami kepada Number istrinya. 7 is Yang mercy, ketujuh, penuh compassion. belas kasihan kalau ada yang salah. The sevenfold Jangan dihakimi. Gitu. completeness Jadi ketujuh ini harus lengkap. of the presence of His Dan ini glory gambaran dari hadirat kemuliaan Tuhan itu. make you a governor, a ruler. Ini membuat kita jadi orang yang memerintah Amen. dalam keluarga dengan benar. Ya. Now, the same thing found in the sevenfold ministry of Jesus. Hal yang sama juga kita temukan dalam 7 pelayanan daripada Yesus ini, In saudara. Isaiah chapter 11 verse 2 to 3. Yesaya pasal 11 ayat 2 dan 3 coba Now, the ditayangkan. book of Isaiah Kitab Yesaya, speaks saudara, of the Spirit of the Lord. berbicara tentang roh Tuhan ya. The Spirit of Jesus Tentang gambaran roh yang ada pada Yesus. 7 roh yang ada pada resting Yesus. upon Jesus. Ini 7 roh ini ada pada Yesus. So when we receive Jesus, Nah, artinya apa? Kalau kita terima Yesus, we receive His presence. maka kita terima 7 roh So Dia, hadiratnya. what is in His presence? Apa sih yang ada dalam 7 roh itu, dalam It is hadirat itu? Spirit of the Lord is Spirit of wisdom, Pertama, roh hikmat, spirit of Spirit wisdom. of understanding, Kedua, roh pengertian. Spirit of counsel, Ketiga, roh nasihat. Spirit of might, 4, roh the keperkasaan. Spirit of knowledge, Yang kelima, roh pengetahuan. and of the fear of the Dan Lord. roh takut akan Tuhan. This represents the 7 spirits Ini which is the before the throne of God. menggambarkan 7 roh Yesus yang harus ada pada kita di hadapan tata Tuhan. So for 40 years, Nah, Bapak Ibu, selama 40 tahun Israel moved bangsa Israel berputar-putar with ya the presence of God. padang gurun, tapi dengan hadirat Tuhan, tetap dengan hadirat Tuhan. This was happening. Itu It was happening, ini organized. terjadi ya, teratur. This gitu. was a nation that was organized. Ini suatu bangsa yang begitu teratur. Hallelujah. And this can happen in your home. Ini juga bisa terjadi dalam rumah tangga If setiap your kita. home is organized, Kalau rumah tangga kita teratur, ditotoh dengan baik oleh the firman, devil cannot disturb you. iblis tidak bisa ganggu, tidak bisa masuk. No destruction can Nggak come in your ada life. kehancuran bisa terjadi. Because you are moving ahead with God's plan in your life. Karena saudara sudah bergerak maju ya bersama dengan rancangan Tuhan. Amen. And finally, Romans 12 verse Yang 6 terakhir, to 8. Roma pasal 12 ayat 6 This sampai 8. 7 spirit also talk about the 7 grace in the Nah, ministry. ketujuh roh Tuhan juga menggambarkan ketujuh kasih karunia yang harus ada dalam pelayanan kita. Having gifts that differ according to the grace given to us. Ayat 6 ya dikatakan kita memiliki karunia roh yang berbeda-beda seturut dengan kasih karunia yang diberikan pada setiap kita. Kasih karunia itu beda-beda ya. Yeah, in teaching, you Baik teach. dalam pengajaran dikatakan, dalam bernubuat Exhortation. ya, dalam menguatkan orang ya, Generosity, dalam kemurahan hati in ya, leading, di dalam memimpin and ya. also in the acts of mercy by giving Ya, dengan belas kasihan, dengan memberi, and encouragement. menguatkan satu dengan yang lain. All this is the Semua ministry. hal ini ya ini kasih karunia untuk pelayanan. It's not just happening in the church. Jadi bukan terjadi di gereja saja, It starts in the house. tapi harus dimulai dari rumah tangga kita ya sebagai Amen. unit gereja yang terkecil. Hallelujah. Harus terjadi dari So keluarga. I encourage you. Jadi your saya focus himbau saudara, dorong saudara supaya in your house. fokus di rumah tangga dulu. In your house. Dan rumah tangga harus saudara Seek terapkan. the Lord and His Cari presence. wajah Tuhan dan hadiratnya. His presence continually.
cari secara terus-menerus First hadiratnya. Chronicles 16:11. Karena ya Tawari ya, 1 Tawari 16 ayat 11, You have to seek the Lord kita harus cari Tuhan and His strength. dan cari kekuatannya, Seek ya. His presence. Cari hadiratnya, Establish it dikokohkan, dikuatkan dalam diri setiap kita. in every corner of your house. Dalam setiap sudut bagian rumah kita, His presence. hadirkan Tuhan, saudara. Harus Amen. ada hadirat Tuhan. Hallelujah. Amin. Not only you will be saved, you Bukan will hanya be saudara akan selamat, full with the comfort. tapi saudara dipenuhi dengan kenyamanan, Even penghiburan. your mates, Bahkan pembantu rumah tangga saudara betah gitu. even your neighbors, Bahkan tetangga saudara juga nyaman. they will know, they will Mereka akan sense tahu, merasakan, the presence of wah, God. ada hadirat Tuhan di tempat itu. Hallelujah. Haleluya. God is good. Tuhan selalu baik, saudara. So we stand pray. Mari kita bangkit berdiri di dalam doa. Yes, Lord Jesus. Thank you, Father. Terima kasih Bapakku. Father, we thank you for your Bapakku, terima presence. kasih untuk hadirat-Mu. Bless each and Berkati every one setiap umat Tuhan. and every household, Setiap rumah tangga ya that they will Bapakku. establish your Biar Shekinah, mereka mengokohkan Shekinah glory-Mu that your Tuhan. presence be upon the Ya house, hadirat-Mu selalu ada pada setiap rumah tangga ya that Bapak. your presence will lead Ya them in hadirat-Mu their journey. menuntun mereka dalam perjalanan mereka. They will move to the destiny. Sehingga mereka bergerak maju kepada The tujuan-Mu. fulfillment of your will be upon their Terjadi lives. penggenapan akan kehendak-Mu dalam hidup mereka. That they shall be enriched with your presence of your glory. Sehingga mereka diperkaya dengan hadirat dari kemuliaan-Mu. That they will not be empty at all in their homes. Sehingga tidak terjadi kehampaan, kekosongan dalam They will hati setiap keluarga. overflow with abundant Tapi life. berlimpah dengan hidup yang berkelimpahan itu. That husband, wife, and Sehingga suami, family istri, dan seluruh keluarga besarnya blessed with your mighty security. diberkati dengan rasa aman yang perkasa darimu. That their bodies shall be Dan healed. tubuh mereka semua sehat, Their spirit man disembuhkan. shall be Dan strengthened. manusia roh mereka diperkuat. And they shall multiply. Sehingga mereka mengalami pelipat And they gandaan. will expand. Dan mereka berkembang And they shall shine for you. dan bersinar bagi And the world will know and see sehingga the dunia difference. bisa lihat perbedaan. May the testimony of your glory Sehingga kesaksian dari kemuliaan-Mu will touch others. menjamah orang lain juga. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amin. Amen. Tuhan Praise berkati, shalom. Mungkin kita tutup dulu nanti ada We- yang we're oh ya, ada going to- perjamuan kudus, maaf ya. We're- Mari kita angkat ya perjamuan kudus kita masing-masing. Pak Amros akan mimpin kita. You have in your hands the bread and the Tangan saudara ada roti dan anggur ya. Mari kita buka. prepare by taking the bread in your hand. Thank you, Jesus. Jadi bolak-balik ya, hati-hati anggurnya di bawah. Hallelujah. Mungkin roti dulu kita angkat. Oh, Damasha. Holy Spirit. Roh Kudus. As you hold this bread in your Saat hand, kau pegang roti yaitu tubuh Yesus di tangan, Jesus took the bread. Yesus ambil roti He said, "This is my body." dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecah. Tonight, as you hold this bread, Malam ini saat kita pegang roti ini represent the body of yang Jesus. menggambarkan tubuh Yesus. And it is a marvelous and amazing thing Ini hal yang mengherankan dan that mengagumkan, you're saudara. connected to the body of Bahwa Jesus. saudara terhubung dengan tubuhnya. And eating this bread together Dengan memakan roti ini bersama-sama, connects us together. artinya menghubungkan kita dengan dirinya. We are the body of Christ together. Kitalah tubuh Kristus bersama-sama. And just as Jesus sacrificed his body Bagaimana Yesus korbankan tubuhnya and resurrected this body, dan dibangkitkan tubuhnya. as we partake of this bread, Jadi saat kita ambil bagian dalam tubuhnya ini, that covenant blessing will flow. maka berkat ikat janji itu akan mengalir sempurna dalam hidup That kita. even as he was resurrected from the dead, Sebagaimana Yesus juga dibangkitkan dari kematian, that resurrection power will work in your life. kuasa kebangkitan Kristus akan mulai bekerja dalam hidupmu. And you can be healed. Sehingga saudara disembuhkan dari penyakit As you apapun. partake this bread, you can be healed. Saat saudara ambil bagian dalam tubuhnya, saudara akan disembuhkan dari
penyakit apapun. and bring healing to your home. Dan mendatangkan kesembuhan bagi keluargamu. And Lord, we thank you for this bread. Tuhan, terima kasih untuk tubuhmu ini. Thank you for your sacrifice. Terima kasih untuk pengorbananmu. We remember you, Kami mengingat Engkau. and we remember you sacrifice for us. Terima kasih, kami ingat korbanmu bagi kami. Every pain you took upon yourself, Setiap sakit yang kau derita, kau timpakan kepada that dirimu. we shall be set free. Agar kami semua dimerdekakan. We thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Let's take the bread together. Mari kita ambil bagian tubuh Kristus bersama-sama. Bless this bread, Lord. Tuhan berkati tubuh In ini. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Siap dengan anggur yang gambarkan darah Yesus. As you hold this cup, Kita pegang cawan ini. let's remember Jesus took the cup. Masih kita ingat ya, mari kita ingat Yesus memegang cawan itu Jesus said, this is the covenant. dan berkata, inilah perjanjian, And the blood is the covenant in bahwa our darah life. ini darah perjanjianku. And he made a promise to us Dan dia berjanji pada kita that he will always be with us. bahwa penyertanya selalu ada pada kita. As we partake of this cup, Kita ambil bagian di dalam cawan we ini. remember the cleansing blood of Kita Jesus. mengingat darah yang menyucikan dari Yesus. That the blood of Jesus cleanses all sins. Bahwa darah yang menyucikan itu telah membasuh kita dari semua dosa. And as we partake of this cup this Kita night, ambil bagian di dalam darahnya ini. that our body, soul, and spirit shall be Sehingga cleansed. roh, tubuh, dan jiwa kita dibersihkan, dikuduskan. And remember his love. Dan di situ kita diingatkan juga akan kasihnya. He shed his blood Darahnya sudah dicurahkan bagi so that kita. the whole world shall be standing righteous before you. Agar seluruh manusia di dunia bisa berdiri benar di hadapannya. Tonight you are made righteous Malam ini saudara sudah dibenarkan because of the blood of Jesus. karena darah Yesus. There's no more condemnation in Tidak ada Christ lagi Jesus. penghukuman, kata Alkitab. God sets you free Tuhan sudah memerdekakan setiap kita that you may have joy. supaya sukacita ilahi ada padamu. And the Lord bless you. Dan Tuhan memberkati engkau. Lord bless this cup. Tuhan berkati cawan ini. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Let's drink together. Mari kita ambil bagian bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you, Jesus. Mari kita mengucap syukur, katakan terima kasih. Thank you, Jesus. Terima kasih Thank you, Yesus. Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Let's say the Tuhan. Lord's Prayer together. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Okay, bahasa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami hari ini, dan ampunilah kami sebagaimana kami telah mengampuni mereka yang berdosa kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amen. Father, bless your people. Bapak berkati umatmu di sini. Anoint your people. Urapi umatmu di soul May for your Christ ini, for Jesus mighty ini. love of Jesus Biar kasih Tuhan yang perkasa itu and the grace of dan Jesus kasih karunia dari Yesus shower upon each and every one. menaungi setiap mereka. That the Holy Spirit will lead them. Biar Rohmu yang kudus memimpin mereka. Whatever they do, they will prosper. Untuk apapun yang mereka kerjakan dengan bisnis mereka, tangan mereka dibuat Tuhan berhasil. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. God bless you. Tuhan berkati. Silakan duduk. Mungkin duduk dulu. Nanti baru kita doain. Oke. Ya, yuk. Kita mau tutup, sebelum ini kita mau nyanyikan lagu satu. Bro. Ada pertanyaan mungkin? Yang di Zoom?
Yeah. Any question? No? Yeah, if you have any question, then you can ask. Pastor, maybe we can help to answer. But we are so blessed, Pastor, for the sermon as well. And we understand that without his presence, without him, without Jesus itself, we are nothing. Amen. And as you said, as your sermon also, that one, I also experienced myself. And I become to understand how important the presence in our life to do it and everything. Yeah, that one is without struggle, we can have what God already inherit for us. Jadi saya ulangi jadi di Indonesia ya. Jadi kayak dari firman yang Pastor Ambrose John itu saya juga ngalamin ya. Jadi saya dulu mungkin pikirannya tuh cuman working like every day is working like like so struggle ya. I mean no, this is my testimony lah ya. So I mean like jadi bingung Inggris Indonesia apa sih. Jadi saya juga mengalami kayak dulu itu saya kerja karena dari family background is a very traditional Chinese ya kan, and then like the motto is always like working, without working you will die kan gitu. Kalau nggak bekerja you will definitely will suffer and everything. So I also that motto is like doctrinated me since I was young. So I also thought that if I'm working so hard, very hard lah, then I will be success. Even though I remember the verse that seek God, Matthew 6:33 ya, carilah dulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. I heard that so many times, but I never apply it to my real life. So after I get the revelation, I mean like God open up my eyes also. We just cannot, hear without doing anything. What Jesus said in the Bible, I mean like that one is truly true. Because He's the way, the truth, and the life, right? So when that becomes like reveal me, give me like a revelation. I turn, I'm twisted. Yeah, last time is working first, later pray. Now different lah. Now pray first, then working. So I'm practicing that also, and I began to realize. I also teach to my employee every time before we make an offering to the customer. So yeah, last time making first, pray later, right? So I first now pray first, and then Jesus, I also got the revelation that I am the way, the truth, and the life, because He is Himself is the truth and the way and the life, right? So before everything I do, I begin like, Jesus, I have this offering. I give it to you in everything, and you are the life, you are the way, you are the only method. So I believe it will bring prosperous, it will bring, it will be fruitful. So when I'm practicing it, I see the fruit. Ya, jadi saya dulu kalau kerja, kalau sekarang dibaliknya itu berdoa dulu baru bekerja ya kan. Dan waktu saya praktekkan dan saya melihat ada perubahan gitu. Jadi we really need the favor of God, because when the favor of God is there, then you don't need to struggle. So you don't need to strangle with your own strength kan gitu ya. So I think now become like my English better ya, not Singapore ya. Jadi pada saat saya melakukan itu dan kita mulai melihat
buahnya. Saya juga ngomong sama anak buah saya, berdoa dulu ya kalau bikin penawaran kan gitu. Kalau sekarang dulu kan bikin dulu baru doa kan gitu kan. Dan belakangan kita melihat juga hasilnya benar-benar ya like overflowing kan gitu. So I embrace everybody here. I encourage everybody here. Saya mengingatkan saudara-saudara di sini semua, in your study, in your work, in your everything, He is the way, the truth, and the life. His being is the only way, the only method, the only way, and the truth. When you put Him first, then everything will be add on. You know, that one is a bonus. So I'm so blessed, and I hope you also blessed. Ya, jadi kita harus punya semboyan benar-benar ini dijalankan, diimplementasikan kan gitu, dan kamu akan bear the fruit, bisa mendapat hasilnya tuh benar-benar gitu. Ya memang susah ya, dari yang natural kerja jadi spiritual ya butuh proses kan gitu, tapi waktu kamu pakai, waktu benar-benar jalankan, you can see the difference kan gitu. Waktu when pastor give the sermon, I remember one song, help me. Apa itu namanya? Bila kau depannya apa? But can you show me the English also ya? So in English like this ya. Indonesia duluin. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih. Tanggalku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. English. Go with us, Lord, we don't want to this place. Lord, we need you near as we go from here, to lead us by your love and grace. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Lord, to you we call. Let your glory fall, and may your presence go with us. And may your presence go with us. We will sing a song this one more time ya. Ya,
Kita mau nyanyikan satu gini sekali lagi ya. Harap maklum. Bukan WL ya gini nih loh. Then after that I will close with the prayer. Then maybe after that pastor can pray for others kan gitu. One. In your presence there's a good with us. This place, Lord, we need you near as we go from here to lead us by your love and grace. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Lord, to you we call. Let your glory fall, and may your presence go with us. Oh Lord, to you we come. Let your glory fall, and may your presence go with us. Lord, to you we come. Let your glory fall, and may your presence go with us. Thank you, Jesus. In your presence, Lord. In your presence, Lord. Jesus. Thank you, Jesus. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih, Yesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. Sungguh Tuhan, kami nggak tahu harus bersyukur bagaimana Tuhan. Lewat kata-kata pun kami nggak cukup Tuhan. We thankful, we grateful because we have you. You are the first time who loves me, who love us, each of us in here. Terima kasih Yesus karena kasih-Mu Tuhan yang mencintai setiap kami Tuhan. Kau yang duluan memilih kami, Kau duluan yang menunjuk kami. Kau sendiri yang memanggil setiap kami di sini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. By your blood, we can meet you personally. Thank you Jesus for your sacrifice. Thank you for the revelation. Terima kasih Yesus untuk pewahyuan yang sudah Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. We love you more, Lord. Terima kasih Kau sudah berikan kami pengertian Tuhan bahwa di dalam hadirat-Mu Tuhan, in your presence Lord, everything is settled. In your presence Lord, we are resting. In your presence Lord, there's restoration. There's healing. There's strength. There's a joy. Terima kasih Yesus for everything. Thank you
you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih kalau Kau sudah pertemukan setiap kami Tuhan di sini Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan boleh mentransform setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh jadi pelaku firman-Mu. Bukan karena kami cuma mendengar dan mendengar, tapi kami boleh Tuhan berubah dan mengimpartasi setiap orang di setiap sekeliling kami Tuhan. Let your kingdom fall, let your glory fall. Biar kemuliaan-Mu sendiri yang dinyatakan Yesus. Equip setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you for Pastor Ambrose and Pak Sinwo Tuhan, who already ministered to us. Thank you for the sermon. Thank you for reminder us that your presence is the only one that we need. Thank you, Jesus. Because you are the God of the personal. Because of you, we can listen to your voice. We can listen to the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thanks for our friend Yusuf that come today. Thanks for this beautiful soul, Lord. Thanks for the divine connection that you gave for him and us. I pray that you encounter him personally more and more, and he will know you deeper and deeper personally, as you call him personally since he is in the womb. Let your glory come upon him. Let every single door that has been closed is open. That everything that is already done is gone. Thank you, Jesus. Thank you for the divine connection. Thank you, Lord. Thank you for each one of us in here. Holy Spirit, please work in each of us more and more. I submit all my friends to your presence. That you encounter them one by one. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Pertemukan kami untuk minggu depan lagi Tuhan. Kami ada ini di tempat ini juga Tuhan karena kemurahan-Mu Bapa. Buat teman-teman yang di Zoom juga Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat teman-teman yang gak bisa datang juga Tuhan, kami juga mau serahkan semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja Yesus. Terima kasih buat Alex, David Tuhan, dan semua orang yang ada di tempat ini. Delwin, Victor, Hugo, Bre, Bevi, Imelda, suaminya Ricky, Cik Phil, Hana, semua. Terima kasih Tuhan. Buat hati yang begitu mencintai diri-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Aku serahkan semua Tuhan hanya ke dalam nama-Mu saja Yesus. Amen. Pastor, maybe you want to pray for because Zoom first. General prayer. Oh, okay. Right. What's his name? Hartono. Siapa namanya tadi? Hartono ya? Henry Kartono. Okay. Hallelujah. I see in this brother a confusion in his mind and his heart. Saya lihat dalam diri saudara kami ini ada kebingungan di pikiran dan hati. And God wants to
come into your life Tuhan ingin masuk dalam hidupmu, and bring order into your life. mendatangkan penataan kembali dalam hidupmu. That the things that you're facing will not trouble you. Sehingga hal yang kau hadapi tidak lagi menyulitkan, menyusahkan kau. God of peace, of joy, Tuhan yang penuh damai dan sukacita itu come into your life akan masuk dalam hidupmu. as you surrender your heart and Sehingga kau mind. serahkan hati dan pikiranmu. That you will stop the thinking, Sehingga kau mulai berhenti untuk berpikir. stop the feeling. Berhenti untuk merasakan yang negatif. And God's word of truth Dan firman kebenarannya to go forth akan and menyertai engkau. help you to battle. Menolong kau dalam The pertempuran Bible itu. says the word of God is the sword of the Spirit. Firman Tuhan berkata, firman itu adalah pedang roh. And so you hold on to the Kalau covenant engkau berpegang pada promise of God ikat janji dengan Tuhan, that you will have your breakthrough. maka kau akan mengalami terobosanmu. That God will going to clear the Sehingga cloud Tuhan in your menjernihkan mind, segala in your heart, awan-awan yang And there'll be a hitam yang mengganggu connection sehingga between kau your terhubung heart and your antara mind, hati dan and pikiranmu will flow together with dan God. mengalir bersama dengan Tuhan. And the most important thing, Terpenting dari semua itu, that God is victorious, Tuhan membuat engkau and berkemenangan. He will make you an overcomer. Tuhan sang pemenang buat engkau berkemenangan. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. bless this brother, Berkati saudara kami ini. prosper him, Buat dia makmur, berhasil. the mighty name of Jesus. Dalam nama Yesus yang berkasa. Amen. Amin. Amen. Anybody else? Yang lagi? Siapa lagi? Just flow, oke. In there, is it? Yeni, maybe you want? Oh, Yeni ada mungkin namanya dibesarin supaya bisa kebaca. Oh Yeni Ukat ya. oh. Okay, let's pray for Yeni. Yanni. Father, we thank you for your Berdoa buat Yeni, grace and kasih your karuniamu, joy will flow sukacitamu upon mengalir her dalam kehidupannya, for a healing mendatangkan in her kesembuhan body dalam system. seluruh sistem Every tubuhnya. system in the body Semua sistem will tubuh respond to your word meresponi firman to Tuhan, bring an order into the mendatangkan body, penataan that she'll bagi be setiap set tubuh free from dan the dia pain dimerdekakan dari semua rasa sakit and completely dan healed disembuhkan secara utuh in Jesus' name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Anybody else want to pray for any? Huh? Linda. Okay, Linda. So she has a Oh, Rabah. Linda. image. Does she? Gambarnya ada foto? No. Wah, ini. Tampakkan Okay, wajah. that's Linda. Is that Linda? Bu Linda ya, Ibu Linda. Okay, let's pray. Thank you, Berdoa, Jesus. kami berdoa. Father, we thank you for Bapak, terima kasih. as she leads the children as a Dia mother, memimpin anak-anaknya sebagai for ibu. the strength to flow upon Biar her, kekuatan Tuhan turun atasnya. that God will give her the assurance Tuhan berikan kau kepastian, keyakinan. that He will provide for everything in her Sehingga family. dia mampu menyediakan semua bagi keluarganya. Jehovah is Jireh, Sehingga Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan, overflow in her life, mengalir berlimpah dalam hidup mereka, and breakthrough, mendatangkan terobosan. and bless her Dan berkati dia in Jesus' name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Tan. Okay, where's Tan? Can we see Tan there? Okay. See the one? Ibu ya, oke. Okay, let's Ibu pray. Tan. Thank you, Terima Jesus. kasih untuk Ibu Tan. Lord, bless her pain, her backbone Berkati pain, sakit di tulang belakangnya, and the joint pains, juga persendiannya, and let your mighty sakit di river of persendian, healing flow dan through sungai her kesembuhan yang perkasa mengalir kepadanya, and set her free. membebaskan dia, Every fear be semua gone. rasa takut keluar, That your strength will flow. kekuatanmu mulai And mengalir, anoint her in Jesus' urapi dia dalam name, nama Yesus, and break forth your breakthrough in dan Jesus. terobosi That she will terobosan yang dia sleep perlukan. tonight in Sehingga dia peace, bisa tidur dengan nyenyak, and that Lord, penuh your damai, mighty river of joy sungai flow through sukacita yang her, perkasa mengalir kepadanya, and Lord, establish your healing upon her right mengokohkan now kesembuhan padanya. in Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amin. Tuhan berkati Ibu Tan. Amen.
Linda sudah tadi. Sudah ya. Dinda ya. Ini Oh. siapa? Linda, oke Linda. Okay. Dinda, Dinda, D-I-N. Amen. The Lord will lead you, Tuhan akan menuntun kau Dinda, and He will move you to the direction menggerakkan kau menurut of the arah purpose of God in your maksud life, tujuan Tuhan dalam hidupmu, that you will not be confused, sehingga kau tidak dibingungkan. and the power of God's Holy Spirit will Kuasa Roh Kudus stir your heart and akan mind menggerakkan to hatimu make the right decision, supaya bisa mengambil keputusan yang tepat, and that you will be able to make your sehingga kau right mampu choice, membuat keputusan yang tepat. and God will move you to Itu akan be menggerakkan kau, established mengokohkan kau in His purpose in your dalam life. maksud tujuannya dikokohkan dalam hidupmu. That as you serve the Saat Lord, kau melayani Tuhan, that God's anointing also be upon urapan you, Tuhan juga ada atasmu. and He will lead you with Tuhan akan His menuntun kau joy dengan and damai sejahtera dan peace, sukacitanya, and the Word of God becomes strong sehingga in firman you, Tuhan menjadi kuat di dalam dirimu, and you will have a desire for the Word, sehingga kau punya hasrat kerinduan untuk firman-Nya and take in the Word of God, dan memasukkan and firman dalam enrich yourself with hidupmu the Word of God, dan memperkaya dirimu dalam firman, and your ways will prosper. dan hari-harimu akan dibuat Tuhan makmur, In berhasil Jesus' name, dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Tuhan berkati.